Alright, kom ons werk gou deur die toets. Ons maak gou 'n memo vorm. So vraag 1, sê hulle vir ons A en B is 2 punte op die kartesiese vlak. Of for the English class, A and B are 2 points on the Cartesian plane. Bereken die lengte van AB. Okay, or the length of AB. Okay, so the length formula, let's just write down the formula first. Oops, need to get rid of this. Let's just write down the formula for length first. So if we want the length of AB, that's going to be the difference between the x values squared plus the difference between the y values squared. Okay, so that, remember where that comes from. If we have, let's say we have 2 points A and B, basically what happens is we can say if we want this length, we can just say, let's imagine we do a right angle triangle. Right angle triangle, then we can use Pythagoras. This squared plus this squared equals that squared. Okay, so that's all we're doing. So this distance, obviously the difference between their x values, and this is the difference between their y values. Okay, so if we square this, we square that, we add it together, and we square root it, we get the distance AB. So that's where the formula comes from. Well, let's plug in our values. Okay, so plugging in our values, difference between the x values, -2 minus 1 squared, right? -2 minus 1 squared, plus the difference between the y values. So 3 minus 7 squared. 3 minus 7 squared. And obviously, I know a lot of you do it the other way around, b minus a's values, that's also fine, no difference. It's exactly the same as saying -1 minus -2 plus 7 minus 3. That's the same thing. Okay, showing all the steps here. We've got -3 squared plus -4 squared, and that gives us 9 plus 16, which gives us 25, and then the square root of 25 is just 5. Okay, so there we are. So the marks for this you get for using the correct formula with the values, and then for your answer. Alright, so that was A. That was question A. Okay, let's just erase this here. Okay, for question B, this would be in green. So for question B, okay. Bepaal die koördinate van M, die middelpunt van AB. So M is die middelpunt van AB. So as ons die middelpunt van AB moet kry, ons skryf sommer weer eers ons formule neer. Vir die middelpunt, die x-waarde van die middelpunt is net die plus die x'e by mekaar, x1 plus x2 gedeel deur 2. En die middelpunt van jou, die y-waarde van jou middelpunt is net jou plus die y-waardes van die 2 punte by mekaar en deel deur 2. Okay, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. Okay, so ons kan ons waardes gaan insubstitueer. So, die x-waardes, -2 plus 1 gedeel deur 2, -2 plus 1 divided by 2, of 3 plus 7 gedeel deur 2, 3 plus 7 divided by 2, en vereenvoudig. Dit geef ons -1 op 2, -1 over 2, en 10 op 2 wat 5 is, or 10 over 2 which is 5. Dit is nommer B. Okay, en doen ons sommer C, kan ons sommer net hier doen. Bepaal die koördinate van P as B die middelpunt van AP is. Okay, so hier sal julle onthou, hierdie is dieselfde tipe oefening as ons in, ek dink dis oefening 3C of 2C. Die middelpunt oefening vraag C het ons baie sulke vrae gehad. So basies kom ons sê ons het so iets. En hulle sê vir ons B is die middelpunt van AP. Okay, A se waarde, so weet ons al klaar. We already know A is -2, 3. -2, 3. We know B. B is 1, 7. B is 1, 7. En ons weet nie wat P is nie. So you can name it anything you want. Ek gaan sommer net x, y gebruik. Dan kan ons dit as middelpunt formule gebruik. Okay, so add the two x values together, divided by 2, so die formule hierbo wys.
So negatief 2 plus x op 2 is gelyk aan die x-waarde van die middelpunt, wat 1 is. En ons kan dieselfde doen vir die y-values. So 3 plus y gedeel deur 2 is gelyk aan die y-waarde van die middelpunt, wat 7 is. En dan kan ons dit oplos vir x van hier. So maal al twee kante met 2, dan kry ons dit, en dan kan ons die negatief 2 oorvat, en dan kry ons 4. Ok, hierso kan ons maal twee kante met 2, so 7 maal 2 is 14, en dan kan ons die 3 oorvat, 14 minus 3 is 11. Ok, so P is 4 en 11. Ok, miskien moet ek vergeet om te wys waar die punte is van die vorige goed. Maak seker nie eintlik te veel saak, julle sal sien op julle toets in 'n geval. So die punte hier vir die middelpunt is, jy kry 1 punt as jy vir my jou formule gewys het en vir die antwoord. Selfs as met die afstande. Hierso by C is pretty much dieselfde ding. Jy kry, as jy antwoord reg het gekry, sommer 2 punte, maar ek het basies in die toets meestal net so gemerk. Vir hierdie bewerking hierso en vir daai bewerking. Maar as jy net jou finale antwoord, is dit op 2 punte, dit is ook reg. Goed, vraag 2. Punte P, Q en R is saamlynig, bepaal die waarde van K. Ok, saamlynig beteken die gradiënt van PQ en QR en PR. Die gradiënt van al die kombinasies van hierdie goed is dieselfde, die helling, gradiënt. Dit is wat saamlynig beteken. Okay, or in English, points P, Q and R are collinear. Determine the value of K. What does it mean if points are collinear? It means the gradient or the slope of PQ and QR and PR, the slope of any combination of these 3 points are the same gradient. That's what collinear means. Okay, so we could just say the gradients are equal for any 2 combinations of points. Selfde gradient vir enige kombinasie van 2 punte. So kom ons doen sommer, ek gaan sommer PQ, so, ja, so die gradiënt van PQ is gelyk aan die gradiënt van, sê nou maar, PR. Ok, so PQ se gradiënt, skryf het geweel ons gradiënt formule neer, A2 minus A1 op X2 minus X1. Dit is jou gradient formule. Okay, this is your gradient formula, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so let's plug in our values. So ek gaan sê vir PQ, is dit K minus 4 op 1 minus 3. 1 minus 3. Dit moet dieselfde wees as die gradient van, sê nou maar, PR. So ek gaan hier sê 5 minus 4 op 3 minus 3. Minus 3. Okay, kom ons vereenvoudig. So dit word K plus 4 op 4 is gelyk aan 9 op 6. So van hieraf kan ons nog verder vereenvoudig as ons so wou. Kom ons doen dit maar, vereenvoudig is 'n goeie gewoonte. 3 op 2. En dan van hieraf sommer kan ons kruismaal. So as jy 2 maal met K plus 4, kom ons kruismaal al die stappe uit hierso. Nee, amper skryf ek weer nie die stappe uit nie. 3 maal 4. Maal die 2 in, 2K plus 8. 3 maal 4 is 12. Dan kry ons 2K is gelyk aan 12 minus 8. Wat is 12 minus 8 is 4. En dan deel ons met 2. Dan kry ons K is gelyk aan 2. Okay, just to repeat in English. We say the gradients of PQ and PR equal. So for PQ, we just get this, K minus 4 over 1 minus 3 equals, and then for PR, 5 minus 4 at the top, and 3 minus 3 at the bottom. Simplify it a little bit until we get K plus 4 over 4 equals 3 over 2, and then we just cross multiply. So 2 times K plus 4 equals 3 times 4. Multiply out, and just get K by itself, solve for K. So we get K equals 2. And you could have done any other 2 combinations. You could have done PQ and QR. That would have been the same thing. No problem. Okay. Is it this question? Gosh, I think it's this question maybe that some of you also just calculated the equation of the line and substituted the value in. I think it's that one. So let me do that as well. So that's perfectly fine. So
I think finding the equation, kom ons doen het eers in Afrikaans, die vergelijking, party van julle dink ek het eers die vergelijking van, sê nou maar, PR gevind. Oké, so die vergelijking van PR, ons weet is y is gelijk aan mx plus c, want dit is 'n reguit lyn. So jou gradient, jou m, is dan gelijk aan jou 5 minus 4, op 3 minus 3, en dit gee dan vir ons vir die gradient 9 op 6, wat 3 op 2 word. So as ons gradient, so ver weet ons y is gelijk aan 3 op 2 x plus c, en om vir c te kry, kan ons 'n punt in vervang. So kom ons vervang sommer vir r in, so as vir r in vervang is y 5, en x is 3, plus c, so dan kry ons 5 is gelijk aan 9 op 2 plus c, en dan kry ons 5 minus 9 op 2, so dit is 'n half, is gelijk aan c, so ons vergelijking is y is gelijk aan 3 op 2x plus 'n half. En dan weet ons as p, q en r allemaal op hierdie lyn lê, dan kan ons net vir q in vervang en dan moet dit waar wees. So ons kan nou net vir q in vervang. So q se waarde is, kom ons skryf dit vir hier, so q is 1 en k. Right, daar is so 1 en k. So as ons dit dan in vervang, dan is die y waarde k en die x waarde is 1. Oké, so dan kry ons k is gelijk aan 3 op 2 mal 1 wat net 3 op 2 is, plus 1 op 2, en dan kry ons k is gelijk aan 2. Daar was van julle wat hierdie metode ook gevolg het, dit is fijn. Perfect, dit is wat saamlynig ook natuurlik beteken, is op dieselfde lyn. Ons kan sien, hierdie is gewoonlik net so 1 of 2 lyntjies langer, as wat ons net die gradiënte doen. Maar geen probleem hier nie, dit is wiskundig, maak dit perfect sin. Okay, repeat in English quickly. We'll find the equation of PR, because if P, Q, and R are collinear, it means they lie on the same line. So if we can get the equation of the line on which all three of them lie, we can just substitute a point to find the value of k. So first, to find the equation, we can use the points where we have all the information of, find the equation of the line going through P and R. First, let's find the gradient. So the gradient is just 5 minus 4 over 3 minus 3, and that gives us 3 over 2. So far we know y equals 3 over 2x plus c, because the gradient m is 3 over 2. And then to find out what the y-intercept or the c value is, we can substitute a point p or r. I just substituted r. So r, the y is 5, the x is 3. So 5 equals 3 over 2 times 3 plus c. Simplify it a bit, solve for c to get a half. So our equation for the line going through p, q, and r is y equals 3 over 2x plus a half. And then we can just substitute in the point q, because we know q also lies on the line. So then the y value is k and the x value is 1. Y value k, the x value 1, multiply out, and we get k equals 2. Perfect. Alright, so here, this one counted 3 marks. So got marks for getting that gradient, and then for the value for k. So if you did finding this equation one, I think I probably gave a mark for that, a mark for the y-intercept, and then after substituting in a mark for finding the value for k. Okay, hierdie was nommer 2, né? Nommer 3. Okay, die afstand tussen m en d is, kom ek skryf vir hierdie, net so, is wortel 106. Okay. Oeps, ek straks met 'n lyn hier, maar ek sê wortel 106. Goed. Die afstand tussen dit is wortel 106, bereken die waarde van h as m in die eerste kwadrant lê. Net gou vinnig weer, wat is kwadrante? Kwadrant 1, 2, 3 en 4. Okay, so ons kan sien, in 1 is alles positief, x en y, in 2 is y positief en x negatief, in 3 is al 2 negatief, en in 4 is x positief en y negatief. Ek weet nie of ek alles reg gesê het hier, maar julle verstaan, soos hier regs is positief op die x, boontoe is positief op die y. Die is ons nou 0, 0. Alright, bereken die waarde van h. Okay, so ons weet die afstand het ons nou hier gesê, ons ken ons formule vir die afstand. So nou kan ons sê die afstand van MD is wortel 106. So dit is gelijk aan die afstand van MD.
So die afstand is mos die verskil tussen jou x-waardes, kwadraat, plus die verskil tussen jou y-waardes, kwadraat. En nou los ons net op vir h van hier af. Ok, so ek sal eers al twee kante kwadreer, dan kry ons 106 is gelyk aan h minus 5 kwadraat, plus 3 minus 2 kwadraat. En nou kan ons nog verder vereenvoudig. Ek gaan sommer hier so al die hakies so lank uitmaal. So as jy hierdie hakie met homself maal, kry jy h kwadraat minus 10h plus 25. En hierdie een is net 5 kwadraat, dis 25. So dan kan ons sien, dis 'n kwadratiese 3-term. So ons kan daai kry, en as dit nou 50 minus 106 is minus 56. Dan kan ons hierdie faktoriseer. En kry h minus 14 en h plus 4. So dan weet ons, h minus 14 is gelyk aan 0, wat beteken h is gelyk aan 14. Of h plus 4 is gelyk aan 0, wat beteken h is gelyk aan negatief 4. Maar, dan het ons nog inligting. Sê m is in die eerste kwadrant. So die eerste kwadrant hier, die x-waarde moet positief wees. So die enigste wat werk, is hierdie ene. Daai oukie is ons antwoord. So jy moet op 'n manier net vir my aangeleer is hierdie een, as jy vir my omsirkel het, of 'n pyltjie getrek het, of hierdie een dood getrek het, of geskryf het nie van toepassing, of so iets by daai een. Enige so iets is fine, solank jy net vir my aangedui het, watter een van hierdie is die een wat ons soek. Of as jy net vir my gesê die punt M is 14 en 5, so iets, dan weet ek mos net gesê 14 is die opsie wat ons moet gebruik hier. Enige so iets is fine. Ok, hierso, waar het ons die punte hier gegee? Hier het ek die punte gegee as jy hier reg, hierdie gelykgestel het aan mekaar en reg ingesubstitueer het. Punt gegee as jy goed vereenvoudig het. Punt gegee vir die twee antwoorde vir die ding reg faktoriseer. En dan nog 'n punt gegee as jy vir my gewys het wat se een van jou twee antwoorde is hier reg deur. Okay, in English, the distance between M and D is the square root of 106. So determine the value of H if M lies in the first quadrant. Okay, first quadrant right there. So we know the X value has to be positive in that quadrant. So we know this distance of MD, we can write like this by substituting the values in, and we know it's equal to the square root of 106. So we just set them equal, square both sides. So from here, just square both sides. Then we have this, and then we can multiply out the brackets. We get this step, and then we can take everything to the right hand side equal to 0, because it's a quadratic trinomial. So you want something squared, well, h squared minus something h minus some number. It's a quadratic trinomial, which we can factorize, and then set each bracket equal to 0 to solve for h. And then you also just have to show me which one of the two h values lies in the first quadrant. And obviously that is the 14, because that's positive. Negative 4 would not be in that quadrant. Okay, and the marks for substituting incorrectly, for simplifying nicely, and then for factorizing correctly, and then showing me which one of the two answers is the correct one. Right. And if you have any questions or you did something in a different way, I saw some of you did a different kind of calculation here, different simplification, that's completely fine. If you have any questions on what you did or thinking of a different way of how to get to the answer, you can let me know. Ja, laat weet my as laat weet my sommer op die video hieronder as jy op 'n ander manier dit wil gedoen het, of dink as 'n beter of 'n vinniger manier, of net iets interessant wat jy optel hierso, wat miskien anders is as wat ek hier vir julle gedoen het. Goed, volgende vraag. Gegee A, B, C en D, wys dat dit reghoek is. Goed, hoe wys ons dat dit reghoek is? Kom ons sê, jy hoef nie 'n prentjie te teken nie, maar ek gaan sommer net gou eenetjie teken. Ek dink dit is altyd hulpvaardig. Maak 'n groen reghoek. Okay. So, ek moet gou nies. Okay, A, B, C en D. Okay, ek gaan sommer die waardes hier ook insit. 0, negatief 3, 4, 0, negatief 2, 8 en negatief 6, 5.
Okay. So om te wys dat ABCD 'n reghoek is, het ons in die klas gesê, ons stap 1 gaan wees, wys dit is 'n parallelogram. Okay, en 'n parallelogram, hoe wys ons dit? Ons wys die hoeklyne halveer mekaar. En om te wys hoeklyne halveer mekaar, moet ons net wys die middelpunt, kom ons noem dit sommer M. Ons net wys die middelpunt van AC is gelyk aan die middelpunt van BD. So ons moet die middelpunt van AC uitwerk, en ons moet die middelpunt van AD uitwerk. Middelpunt van BD. So van AC en van BD. So AC se middelpunt is 0 plus minus 2 op 2, en negatief 3 plus 8 op 2. En dit gee vir ons, minus 2 op 2 is minus 1, en 5 op 2 is 5 op 2. Middelpunt van BD, kan ons sê 4 plus negatief 6 op 2, en 0 plus 5 op 2. So dit gee dan vir ons negatief 2 op 2 wat negatief 1 is, en 5 op 2 wat net 5 op 2 is. So hulle is gelyk, so dan het ons stap 1 gedoen. So as jy nou redes wil byskryf, dan kan ons sê dis is A, B, C, D 'n parallelogram. Okay, so dis stap 1. Dan stap 2, nadat ons bewys dit is 'n parallelogram, dan het ons 2 verdere opsies. Een opsie is om te wys die hoeklyne is ewe lank. So hoeklyne is ewe lank. Okay? So opsie A, kom ons sê 2A, is wys hoeklyne ewe lank. Hoeklyne gelyk. Okay, so dit gaan moet beteken AC moet ons uitwerk en BD moet ons uitwerk. So, kom ons doen dit. So AC dis 0, negatief 2. So 0 minus 2 kwadraat plus negatief 3 minus 8 kwadraat. Negatief 3 minus 8 kwadraat. Dit gee vir ons 0 minus 2, so dis 4, so 4 kwadraat, plus negatief 3 minus 8, ons kyk het seker reg is, negatief 3 minus 8 kwadraat, so dit is 11 kwadraat, dit gee vir ons, dan is 16 plus 121, dit gee vir ons wortel 137, lyk dit vir my, dat het nou reg hier so. Ons kyk het goed, dis 2, daar is 11, ja, dit lyk vir my reg. Dan kan ons BD ook uitwerk. So BD, so afstand gaan dan wees, ons sê so negatief 6 minus 4, so negatief 6 minus 4 kwadraat, plus, en dan 5 minus 0 kwadraat. So 5 minus 0 kwadraat, sorry, ek het 'n fout gemaak hier so by hierdie ene. Jammer. Kom ons hier reis met hierdie hele stukkie, dat ek dit net gou reg oordoen. Okay, so hierdie is 2 kwadraat en hierdie is 11 kwadraat. So daar kry ons dan nou 4 plus 121 en hier kry ons dan nou wortel 125. Of jou calculator sal vir jou gegee het, so calculator vir jou gegee. 5 wortel 5. 5 wortel 5 dink ek, as ek het nou reg het. Maar hierdie is fine. Okay. Ons kyk vir hierso. So hier kry ons dan negatief 10 kwadraat plus en dan 5 kwadraat. Hierdie gee vir ons 100, hierdie gee vir ons 25. So dan kry ons 125. So ons sien dit is dieselfde. So dan het ons dit bewys. Hoeklyne is ewe lank. Okay, so dit was die tweede stap. So dit was die een manier. Die ander manier is, ons kan eers parallelogram wys, of
En dan kan ons die ander ding wat ons kan doen na die parallelogram bewys het, kan ons bewys een van die binnehoeke is gelyk aan 90 grade. So ons kan sê nou maar hierdie hoek. As ons kan bewys dis 90 grade, dan weet ons dit is reg. So hierdie een of hierdie een of hierdie een of hierdie een. Enige een van daai vier hoeke as jy kan bewys dis 90 grade, dan is dit reg. So kom ons doen sommer AB en AD. So ons sê een binnehoek gelyk aan 90 grade. So wat ons moet dan bewys is sê nou maar AB is loodreg op AD. So as ons dit kan bewys, dan het ons bewys dis reg. Okay, so die gradiënt van AB, kan ons kry hierso. Ek gaan dit sommer net gou hier doen, dan kan ek dit onder skryf. So gradiënt van AB kan ons sê dit is 0, skryf daai oor. 0 minus 3 op 4 minus 0 en dit gee vir ons 3 op 4. Okay, kom ons skryf dit sommer hier onder toe. Okay, is die gradiënt van AB. Dan kan ons die gradiënt van AD doen. Gradiënt van AD. So vir AD gaan ons dan kry 5 minus 3 op negatief 6 minus 0. Dit gee dan vir ons 8 op negatief 6, dan vir ons negatief 4 op 3 gee. So dit is dan die gradiënt van AD. Okay, dit is die gradiënt van AD. En dan kan ons kyk, gradiënt van AB maal die gradiënt van AD is gelyk aan minus 1. So dis is AB loodreg op AD. Maar weer eens, as jy net vir my tot hier gewys het, daai is fine. As ek bewys hulle maal saam en gee minus 1, dan weet ek dit. So recap gou. Ek gaan sommer die recap in Engels doen. Okay, to show that a quadrilateral is a rectangle, first, or we talked about it in class to say that first we show it's a parallelogram, and to do that, we just showed the midpoint of the two diagonals is the same. So the midpoint of AC equals the midpoint of BD. They are the same. So we've shown it's a parallelogram. Then after that, we've got two options. One option is we can show the diagonals are equal in length. So we just calculate the length of the diagonals, and we see that they work out to the same length. Or, if we don't want to do that, we can say we can show that one of the interior angles of the quadrilateral is 90 degrees. So we can choose any one of these four interior angles. I just chose AB and AD, this one here at A. So to do that, if we can show that AB is perpendicular to AD, then obviously that's 90 degrees. So we just calculate the gradient of AB and the gradient of AD, multiply them together, see the answer is -1, that means they are perpendicular. And there we go. There are other ways to prove that it's a rectangle, quite a few other different ways we can do that. I think maybe 2 or 3 people in the class did a different way for full marks. That's also completely fine. And yeah, but this, so if you're happy, if you're already getting full marks with doing a different way, that's fine, you don't need to change it. For those that are struggling a little bit with knowing exactly what to do, maybe go the route that they talked about in the textbook, which is just showing a parallelogram and then choosing one of these two. Like we wrote down sort of these rules of how to show which quadrilaterals are which shapes. What do we need to prove? We wrote that down on the board. So yeah, maybe study that so you're able to do that. That's usually the quickest way, the ways we wrote down. But other ways are also acceptable. Only problem is sometimes we forget that if we only prove a few things, that could still be applicable to different shapes and not only to the one we're looking for. Okay. Tweede laaste vraag. Gegee F, G, P en Q, bepaal of die lynsegmente
FG en PQ parallel is, loodreg is, of geen een van die twee is nie. Ok, so parallel en loodreg, dit het te doen met die gradiënt, so ons kort die gradiënt van FG, en ons kort die gradiënt van PQ. So we need the gradient of FG and the gradient of PQ in order to determine whether the line segments are parallel, perpendicular, or neither. Okay, so die gradient van FG, jy kan ons sê dis 10 minus 5 op 3 minus 2, vereenvoudig, 5 op 5, dit geef vir ons 1. Okay, so the gradient of FG, 10 minus 5 over 3 minus 2, 5 over 5 is 1. Then we can do the same for the gradient of PQ, 10 minus 7 over 1 minus 4. So that gives us 3 over negative 3, which is negative 1. Die gradient van PQ, 10 minus 7 op 1 minus 4, gelijk aan 3 op negatief 3, en dis negatief 1. Dan kan ons kyk, as hulle parallel is, dan moet die gradiënte dieselfde wees, en dit is nie dieselfde nie, so dit is nie parallel nie. Vir loodreg, as jy die een gradiënt maal met die ander een, moet die antwoord minus 1 wees. En wat is 1 maal minus 1? Minus 1. So, dit beteken FG is loodreg op PQ. FG is perpendicular to PQ because the product of their gradients is equal to negative 1. Alright. I see some of you, in quite a few things, you mixed up quite a few different formulas. So maybe maybe you guys could study the formulas a little bit to make sure you know if we're talking about parallel or perpendicular, you know it's to do with the gradient, and then use your gradient formula. And midpoint, yeah, and please, getting confused by these things like that. I saw some of you going x1 minus x2 over 2 for a midpoint, and then for a gradient also a few of you switched around the x's and the y's, top and bottom. So there's a few things that you can just memorize if you like to get it right, or just go look at where the formulas come from again and see that it makes sense why it is the way it is. Right, so gaan kyk net julle formules dat julle seker maak julle verstaan hoekom dit lyk so dit lyk, of memoriseer dit net as jy dit eerder wil doen, as jy nie regtig belangstel in te verstaan nie, memoriseer net daai paar formules, daar's regtig nie baie nie, en maak seker jy het dit reg. Want dit is onnodige foute om te verloor as jy net jou formule verkeerd het, en dan kan jy nie punte kry vir die res nie. Goed, laaste vraag. Nou, wie is die Cartesiese vlak vernoem? Die naam en die van, for whom is the Cartesian plane named? It is René Descartes. Okay, this was just bonus marks, met 2 extra punte. So die toets het eintlik net uit 23 getel, maar as jy hierdie reg het, dink daar's 'n paar van julle wat reg het, dan het jy 2 extra punte gekry. Okay, ongelukkig het niemand se extra 2 punte gemaak dat hulle bo 100% kon gaan nie. Maar ek dink oor die algemeen is ek tevrede, rolweg tevrede met die toets. Meeste van julle het redelik goed gedoen. Daar's 1 of 2 van julle wat ek dink baie swakker gedoen het as julle verwag het. Maar oor die algemeen is ek redelik tevrede. Ek kon sien die meeste van julle weet wat julle wil doen. Paar keer is dit maar net formules verkeerd afgeskryf. En hier en daar kan ek sien iemand weet nog nie lekker wat aangaan in die hoofstuk nie. Maar dit is oor die algemeen fyn. Alright. Ek dink ons los dit daar vir die memo.